एम्बुलेंस कहली बोले आज्ञा आने आमे देनी पारमे ने एम्बुलेंस बोली कहले। समस्त नमस्कार, जय मां समलेश्वरी। आज ओडिशा मानचित्र रे झारसुगुड़ा निर्वाचन मंडली गोटे एंता घटना आसी सामना के जेंटा हमर समस्त लगे गोटे लज्जाजनक घटना। कौनसी जनकर दुर्भाग्यजनक मृत्यु को नहीं राजनीति करवा निश्चित भाव में ये निंदनीय एवं जो माने राजनीति करुछंती सेही माने आत्मसमीक्षा करवा कथा। स्वास्थ्य व्यवस्थार विकल चित्र बाइक रे गला मृतदेह। झारसुगुड़ा जिला लईकरा ब्लॉक अंतर्गत भात लईडा पंचायत उडियापाली ग्राम स्वास्थ्य व्यवस्थार एक हृदय विदारक और लज्जाजनक चित्र सामना को आसी। नरेश छत्रिया मोर कन्या न जमुना छत्रिया यहाँ ताके जदि बा ये हला रात 4 बजे ननी छ डाकला जे मते करा जे पागु मान टिकनता ता होची बोला अपने गोली दे परबा के ठीक नाड़ी रा ठीक मारू था सेनु एमएस के फोन करलो। एमएस के फोन करले एमएस आला लूट कर ननु मुंद्राज हॉस्पिटल के मुंद्राज ने चेकिंग फेकिंग कर ले आउ बोले समय डेथ हो जे बोले आ डेथ हो जे बोले बोले केंदा कर म यहाँ बोली बोले समय ताकर केंदा कर ले आरो ठीक तुम डेथ बर्थडे पे भागो सेनु डेथ बॉडी धरी भागु डेड बॉडी आम कौन जे गाड़ी सुविधा करे भरता बोले से कहे गाड़ी सुविधा हो नहीं पारे बोले बाबू के फोन कर बाबू जगह टेम्पू टुम्पा गोटे हो भलता बोली बोले टेम्पू बोले 5000 लगुचे बोली बोले टेम्पूटा के 5000 दे पार आम गरीब लोग से डायरेक्ट बाइक गोटे धरिक आर डेड बॉडी के नमा बोली पोस्टमार्टम बोले आम जाति समाज रे आया तो आम नीति गति अच्छे इधर से चमार घसा सब छिंगे मत जाए थे लगवा खाली एक पैसा कहूँ पोस्टमार्टम बोले आम जाति नीति हिसाब से तो हमें करमुनि आया अदर एखन गरीब घर जमी बाड़ी किसी नहीं आम खाबाड़ी दाना मुठे नहीं आया आर कौन कह एति मोर कहवा का कहि पारे आया मोर आदि टिके आदि ए समस्त नमस्कार, जय मां समलेश्वरी। आज ओडिशा मानचित्र रे झारसुगुड़ा निर्वाचन मंडली गोटे एंता घटना आसी सामना के जेंटा हमर समस्त लगे गोटे लज्जाजनक घटना। जेन जिला शिल्प समृद्ध जिला कहा होचे जेन जिल्ला रे डीएमएफ सीएसआर जनता फंड बसी रही एंता जिल्ला रे नरेश छत्रियांकर परिवार संगे जेन घटना घटी एंता घटना घटवार आम समस्त लगे दुर्भाग्यजनक घटना। लईकरा ब्लॉक भातलड़ा पंचायत ओडियापाली गाँव नरेश छत्रियांकर परिवार संगे जेन घटना घटी आम समस्त लगे गोटे लज्जाजनक घटना। नरेश भाई निज पत्नी शव के बाइक रे बसैकिना नेबार भगवान नाई करू एंता घटना कहारी संगे घटू कही। आज मैं प्रशासन के प्रश्न पचारवा के चाहूचे के नुथिले स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी के नुथिले स्वास्थ्य सेवार प्रत्येक व्यक्ति के नुथिला एम्बुलेंस के नुथिला शवदाहक गाड़ी गोटे गरीब परिवार काना सरकार मौलिक सुविधा रु वंचित रही जाउछे काना गोटे गरीब परिवार अधिकार नाइ न कि निजर परिवार मौलिक सुविधा से पाई पारबे कहि कि ना। आज झारसुगुड़ा विधायकों को मोर प्रश्न अच्छे किछि दिन आगु आपण गणमाध्यम रे तालिका प्रदान करथिले आपनकर सफलता 2 वर्षर काना आपनकर 2 वर्षर सफलतार तालिका इटा है काना आपनकर 2 वर्षर आशा और आकांक्षार झारसुगुड़ार स्वप्न काना इटा है कि गोटे गरीब परिवार गोटे गरीब व्यक्ति निजर पत्नी कर सब के बाइक रे बसे किना नउचे काना आपण एतरे सैटिस्फाइड अच्छा। मुझे आज आपको प्रश्न पचारवा के चाहूचे काना डीएचएच हॉस्पिटल रे डीजी लगे देले आपनकर काना कर्तव्य समाप्त हो जाउछे काना डीएचएच हॉस्पिटल रे आईसीयू कर देले आपनकर कर्तव्य समाप्त हो जाउछे। आज आपण उदाहरण देइछन झारसुगुड़ावासी के कि आपण झारसुगुड़ा विधायक हेबार योग्य नहन। आज आपण झारसुगुड़ा के लज्जित करिछन। आपण प्रत्येक दिन प्रत्येक इंडस्ट्री संगे घन घन मीटिंग करूछन। आपण प्रत्येक दिन प्रत्येक मास मंथली हिसाब रे इंडस्ट्री रु पैसा नउछन प्रत्येक काम रे आपनकर पीसी नउछन प्रत्येक इंडस्ट्री रु मंथली रे कोटी टंका नउछन आपण एवं आज आपण झारसुगुड़ावासी को सही इंडस्ट्री रु गोटे मौलिक सुविधा दे नै पारबार काना के नथिले आपण जते बेले ए घटना घटला काना आपनकर मानविकता इरु समाप्त हो जाइछे। मु झारसुगुड़ा विधायक के खाली गुटे कथा कहबा के चाहूचे जे बड़ बड़ प्रचार करिकिना निज तारीफ करबार सेटा सफलता नुहे।
निजर 2 वर्षर तालिका रे डीजी सेट लगाबार सेटा सफलता नुहे निजर 2 वर्षर सफलता रे खाली माने फेक प्रचार करबार सेटा सफलता नुहे आपण गोटे गरीब परिवार के जदि मौलिक सुविधा दे नाय पारबार आपण केबे भी गोटे विधायक हेबार लायक नुहे मुई आज जिला प्रशासन के ए वीडियो वार्ता माध्यम रे अनुरोध करूचे झारसुगुड़ावासी तरफ जे इमीडिएट बेसिस रे सीएसआर और डीएमएफ फंड रु प्रत्येक गाँ के शववाहक गाड़ी दिया जाऊ प्रत्येक ब्लॉक रे प्रत्येक गाँ रे एम्बुलेंस सर्विस दिया जाऊ एवं एंता घटना आगामी दिन रे केनसी परिवार संगे नाई घटू बोली से माने आज तांकु जवाब देवा के पड़बा आज विधायक के उत्तर रखवा के पड़बा जे काना तांकर 2 वर्षर आशा और आकांक्षार स्वप्नर झारसुगुड़ा इटा है कहिकिना मुई आशा करूचे झारसुगुड़ावासी आगामी दिन रे इटा कड़ा जवाब देबे कहिकिना नमस्कार ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଲକେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାତଲଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଲକେରା ବ୍ଲକର ଭାତଲଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଓଡ଼ିଆପାଲିର ଆମର ନରେଶ କିସାନଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ରାୟଗଡ଼ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଗତ ରାତିରେ ସେ ଏଠି ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ଭୋର 4ଟା ବେଳେ ସେମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ମୁନ୍ଦ୍ରାଜୋର ସିଏସ୍ସିକୁ ମୁନ୍ଦ୍ରାଜୋର ସିଏସ୍ସିକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଡାକ୍ତର ଯିଏ ଥିଲେ କହିଲେ ୟାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅନେକ ପ୍ରଥା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କଲେ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଯଦି ଟିକେ ଜାତି ଭିତରେ ହୁଏ ପୁଣି ଜାତି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ପୁଣି ବଡ଼ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସେ ସେଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ବହନ କରିବି ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବାର ନାହିଁ ଡେଡ୍ ବଡି କ୍ୟାରିୟର ଅଛି କି ଆମେ ନେବୁ କହିଲେ ଡେଡ୍ ବଡି କ୍ୟାରିୟର ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗିବ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେ ଆଉ କାଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିଦେବେ ସେ ମନ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ରଖି ସେ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ ବାଇକ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଏବଂ ଏ ଘଡ଼ିଆ ଘଟଣା ଏଭଳିଆ ସ୍ଥାନରେ ହେବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଡିଟେଲରେ କଥା ହେଲି ଯାହା ସେ କହିଲେ ଏବଂ ଆମର ପୁରା ସମବେଦନା ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଘଟଣା କିଭଳି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ମାନସିକତାର ଲୋକ ବାସ୍ତବତାକୁ ନ ଜାଣି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ଜଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ ଏଠି ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଫେରେଇ ଦେଲୁ ତେଣୁ ଏଠି 4ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଛି ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିନଥିଲି ସେ କହିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ସେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତଥାପି ବି ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିବା କଥା ନୁହଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳିଆ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ମୁଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ରହିଛି ସେଟା କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବାରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଲାଗି ସବୁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ
ଯଦି ଏଥିରେ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ମିସକମ୍ୟୁନିକେସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମିସକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଶୁଣିଲେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇକି ଗଲେ ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ସେ ମୃତ ହେଇସାରିଥିଲେ ମୃତ ଘଟଣା ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ବି ଯାହା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରି ସେଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ସେମାନେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କିଛି ବି ଥାଏ ପ୍ରଶାସନ ତା ପ୍ରତି ଏକଦମ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।